네. 오케이. tak ulangin lagi ya bacanya. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래. 한국 노래. Kenapa bacanya eng? Karena G ketemu dengan N, ya kan? 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 bukan isnen tapi N bunyinya 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 nih ya, 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 bunyinya T. Kenapa? Karena kalau kita nulis sikdang tulisannya begini, sikdang. Bacanya apa? 식당. berarti karena ini 책도 bacanya 책도 많았습니다. 저는 씹고 bunyinya kayak yang di sini ya. 씹고 재미있는 소설 책을 bunyinya G ya kan? 소설 책을 한 권 샀습니다. 한 권 샀습니다. 한 권 샀습니다. Yuk, ada yang mau membaca duluan? Mau mencoba baca duluan? Saya Sam, keburu mau mandi. 누구예요? Alfian이에요. Fian이에요. 네, 하세요. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 아주 잘했어요. Jadi 발음nya semuanya oke. 다음, 누가 읽을 거예요? 누가 읽을 거예요? Siapa akan membaca? 없어요? 아프리아디입니다. 네, 아프리아디. 아프리시 하세요. 저는 수법이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저요 한국 사람이 좋아하는 Ulang-ulang. 한국 Mas Apri, bacanya jangan buru-buru kayak dikejar setan nanti malahan. Jo di sini bukan artinya saya ya. Jo itu kayak kayak gitu loh. 저 외국 사람이 좋아하는 hanya nggak ada bunyinya. 좋아하는 gitu. Karena kalau bunyi H itu bertemu dengan vokal begini, H di bawah ini, di sebelah kanannya ada huruf vokal, itu nggak dibaca. Jadi dengan joha kayak gitu nggak boleh. 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. Santai aja Mas Apri, 괜찮아요. 천천히. 저 한국 사람이 좋아하는 외국. Kakak, ini 외국 loh kok 한국. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 한국 노래 노래
CD 좀 보여주세요. 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 Sebentar. 샀습니다. Kakak, bukan sosol cekel, sosol cegel. 소설책을 한 권 Bukan 한 한권. 샀습니다. 네, 잘했어요. 다음. 제가 누가 하겠습니다. 읽고 싶어요? Siapa ingin membaca? Nuga? 자라입니다, 쌤. 네. Kiara 씨 네. 읽어보세요. 네. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. Bukan Hanggung Nare, tapi Hanggung Nore. 노래, 네, 쌤. 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, 잘했어요. 다음. 누가 읽고 싶어요? 누가? 데디예요. 네. 읽어보세요. 네, 저는 수업이 끝나고 선물을 Jangan 네, 끝나고. 네. 하지 말고 끝나고. 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. nih, 소설책을 한 권 샀습니다. Saya ngerti ya kalau di sini tulisannya kan swi gitu ya. Tapi saya nggak pernah sih dengar orang-orang banyak swi kayak gitu, nggak pernah. Swiun gitu ya atau swipko gitu. Dengarku sih siun
Sipko gitu aja bacanya. Makanya kalau orang Korea ngomong si ini kan artinya mudah ya. Heeh. Siwo, siwo kayak gitu. Siwoyo, siwoyo. Kalau ngomongnya istirahat ngomongnya sio, sio, sio gitu. Kenapa? Karena untuk istirahat itu tulisannya memang gini. Sui, tulisannya gini kan. Sui tambah oyo. Istirahat kan artinya. Jadi kalau orang Korea ngomong, udah istirahat aja, sio sio kayak gitu aja bunyinya. Sio sio nggak ada. Saya sih nggak pernah denger ya orang-orang ngomongnya suio suio gitu nggak pernah. Mungkin kalau orang Jawa ngomongnya suwi ya gitu ya. Kok suwi banget iki wong-wonge burung podo teko gitu ya. Tapi sependengaranku kalau Korea bacanya si. Jadi sio, sio kayak Well, gitu aja. Mm-mm. uh, Jadi banyak siun yang di bawah ini ya sipko, sipko gitu. Sipko gitu. Harus pede ya kan? Sipko. Tuh, siapa lagi? 린다 쌤, Linda 씨, 네, 읽어보세요. 네. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 아주 잘했어요. 다음, 제가 쌤, 아롬이에요. 아롬, 네, 하세요. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많습니다. 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, 잘했어요. 신기한 거 untuk arum ya. Kalau membaca da, 괜찮지만 danya sudah oke banget. Tapi membaca noredo, do-nya ini banget ya. Kesannya kayak mau makan orang kamu, arum sih. Noredo, kayak gitu mesti bacanya. Do-nya, bunyi D-nya ini disamakan kayak kamu baca manasemnita, sasemnita, gasemnita. Nah, da, kamu punya do gitu. Kamu jangan kayak gini jadinya. Arum punya da, do. Kayak gitu bunyinya. Da, do. Beda itu. Coba, Rum. 노래도 Kan? Sama aja. 노래 Nore, do, do. 도 Coba lidahnya lebih ke ujung. Ke 도 gigi. Do. 도 bukan Do. Kayak kamu baca gitu. Kamu Islam bukan? Islam. Nah, kayak kamu walau do kayak gitu loh. Oh, walau Do. noredo Jangan do. Do. Noredo. Issoyo. noredo 있어요. Ini udah jauh lebih baik nih cari soyo untuk arum. To issoyo ada lagi? 러시 쌤, 누구? 러시. 네. 읽어보세요. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운
CD가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 아주 잘했어요. 아주 잘했어요, 러시 씨. 네, 그럼 러시까지 7명 읽었습니다. Sudah 7 orang sampai di Rosi yang membaca. Alfian, Apri, Zahra, Dedi, Linda, Arum, Rosi. 누가 읽고 싶어요? 아리 쌤. 아리, 네. 아리 and Sinta. 네. 아리 먼저 하세요. 네. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 가겠습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, 잘했어요. B, ada 2 yang mengganggu ya, dari 여기저기 사고 싶은 gitu aneh banget. Bacanya memang 여기저기 사고 싶은 책도 kayak gitu. Jadi kayak berhenti di 여기저기. Terus ini kayak ini. Yang pertama nih, kalimat yang pertama ini. 저는 kayak gitu. Aneh banget itu bunyinya. Biasa aja. 저는 수업이 끝나고 gitu. 저는 수업이 끝나고. Jangan dibuat kayak bahasa orang Jawa ya. Aku kayak gitu. Jadi aneh banget. Iya, 저는 saya paham. gitu ya. Sam. Ya, oke. 다음 신다씨. 쌤, 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 있습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. Sama ya, baca di sini 여기저기 사고 싶은 kayak gitu aneh banget. Mending 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다 kayak gitu. Atau kalau mau dicepetin emang sampai 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. Jadi ini emang antara pilihan ya. Kalau saya lebih milih ya udah ini seakan-akan kayak ada koma gitu ya. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. Oke, 또 siapa lagi? 다음. 없어요? Firma Hasan. Hasan, Firma. nih. Hasan dulu mungkin? 네, 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요.
이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 소설책을 한 권 샀습니다. 오케이, 잘했어요. 다음 피르마시. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 주세요. 좀 보여주세요. Mhm. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, 잘했어요. 잘했어요, 피르마시. 다음 catur. 네. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 뛰는 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 berhenti. 여기저기 사고 싶은 책도 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, Galang.
네, 쌤. 저는 수업 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 수업이. 수업이야. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 잘했어요. 다음, 나타야. 네, 쌤. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. Baca yang terakhir ya. 마지막거 yang terakhir ini 좀 이상해요. bacanya 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. Ya, Natalia sih. 네. 다음, 오맘. 네, 오맘. 쌤. 네. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 Bukan susul. Kalau susul itu artinya operasi nanti. Itu malah jadi buku operasi. Ini 소설책을 한 권 샀습니다. Jaroti. Jarot? 없어요. Iya, belum kepencet, Mas. Oh, 네. Ini 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 네, 잘했어요.
다음, 벨라. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 권 샀습니다. 오케이, 잘했어요. 다음, 리도. 네, 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 너무 잘했어요. 다음, 누가 있어요? 빵지? 네, 쌤. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 네. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권
원 샀습니다. Dek, Dasem. Nek, Mas Yudi, 네, tunggu 쌤. kayo, Nek. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 Gimana? 보여주세요. Mas, ini bacanya 네, apa? 외국. Bukan, we. Oh, 왜? Heeh. Maaf, Sam. Nah, Dek. Jadi ini memang sering banget yang salah ya. O, I, bacanya W. Contohnya apa? Weguk, seperti itu. Weguk. Ini. Apalagi keluar bahasa Koreanya. Wechul. 외국. Wechul, seperti ini. Ini juga artinya keluar. Tulisannya wechul. Apalagi huesa. Ini kan H, O, I. Baca tulisannya kan. Bacanya huesa. Nih. Tawon. Huesawon. Oke, ulangin lagi Mas, boleh? 네, 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. Mas itu cuman huruf H-nya aja yang belum yang belum bisa Ketebalan ya, Sam ya? yang belum dinetralisir, masih ada banyak setannya ini di Iya, bunyi H-nya. tiap belajar terus, Sam. Coba kayak gitu. Mas pasti kayak mau menghembuskan bunyi H itu sekuat tenaga, kayak dikasih udara yang banyak gitu aja. Kayak gitu bunyinya jadinya. Ya, Sam. Ya, Sam. Siap, Sam. Ada 2 orang yang belum membaca. Kalau lihat dari ini, lihat di sini ada Mas Adi dengan dengan Mbak Amira. Ada 2 orang. Adi Sam. Dek, 읽어보세요. 네. 저는 수업이 끝나고 Bukan, 선물을 Mas, 네, jangan 네. Mas, bacanya bukan ketnago, bacanya N. 끈. Kenago. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 Mas, bukan Hanggung Nore. Hanggung Nore. Dengerin yang teman yang baca. Hanggung Nore. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 갔습니다. 서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. Oke, Sipko bacanya ya, untuk mudah dan menarik, menyenangkan. Dalam Majimat. Amira ada? 네, Amira. coba Amira. 저는 수업이 끝나고 선물을 사러 갔습니다. 저 외국 사람이 좋아하는 한국 노래 CD 좀 보여주세요. 이 CD가 어때요? 요즘 인기 있는 노래도 있어요. 그 CD에는 쉬운 노래가 많았습니다. 저는 그 CD를 샀습니다. 그리고 가게 옆에 있는 서점에도 샀습니다.
서점에는 사람이 많았습니다. 여기저기 사고 싶은 책도 많았습니다. 책도, 저는 책도. 책도 많았습니다. 저는 쉽고 재미있는 소설책을 한 권 샀습니다. 한 권 샀습니다. 오케이. 잘했어요. 네, 모두 읽었습니다. semuanya sudah membaca. 모두 잘했어요. semuanya bagus. 모두 잘했어요. Ini catatannya sih yang selalu kena kritik kalau membaca itu mesti Firma gitu ya. Mesti Mas Panji, mesti Amirah gitu. Karena memang yang terakhir-terakhir ini yang agak susah membacanya. Tapi untuk malam ini ya, Amirah udah bagus banget. Kalau untuk logat Sundanya masih kerasa ya. Kencana nggak apa-apa. Yang penting bacanya udah bener. Panji juga udah jauh lebih bagus. Mas Firma juga jauh lebih bagus sekarang bacanya. Ini kalau dari lihat catatan, orang yang paling banyak membaca yang salah itu adalah Mas Adi. Mas Adi adalah orang yang paling banyak salah membaca. Dari bunyi kenago, sonmul yang tadi, hangung nore, kayak gitu ya. Cekto yang seperti ini, sipko, ini yang paling banyak salah-salahnya. Mungkin karena masalah aturan baca ini agak ribet. Yang lainnya udah oke banget. Mungkin bisa dibaca-baca lagi. Terus malam ini kan langsung tak upload ya. Ini adalah cerita yang ke-22. Ingat ya, buku Yonsei ini untuk readingnya ini ada 40 cerita. Ada 40 cerita. Dan ini adalah yang ke-22. Besok malam di kelas yang lain itu saya akan ngajarin itu ke cerita yang selanjutnya, yaitu cerita yang ke-23. Jadi buat Mas sama Mbaknya kayak gitu yang mengikutin perkuliahan ini, mohon banget ya untuk ditonton videonya yang ada di YouTube itu untuk tahu, oh bacanya gitu ya, oh ternyata bacanya gini ya gitu. Dan tahu arti-artinya. Untuk yang teman-teman yang lain yang udah tahu ini artinya semuanya apa, boleh leave Mas nggak apa-apa. It's okay, it's fine. I'm okay intinya, I'm fine with this. Jadi kalau buat yang sudah paham, udah tahu ini artinya apa-apa, boleh leave, nggak apa-apa. Kita yang belum tahu artinya boleh tinggal dulu. Nek, kita lihat dulu yang perlu kita terjemahin. Mungkin seperti biasa, kalau kita menerjemahkan sesuatu atau misalnya kayak mau menghafal gitu, alasannya mesti klasik ya, kayak banyak banget Sam gitu. Dan aku harus membaca semuanya, ngafalin ini ternyata tidak mudah. Aku udah bilang bahwa menghafal memang bukan perkara mudah ya, karena butuh effort ya, butuh usaha, butuh noriok, butuh usaha ekstra untuk menghafal-hafalnya gitu. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah memilih kosakata yang harus kita hafalin. Jadi kayak, apa sih sebenarnya yang harus aku hafalin dulu gitu kan? Kalau melihat membaca, misalnya dalam teks-teks yang begini, selalu yang kita hafalin itu adalah kata-kata yang paling di belakangnya dulu. Kok bisa? Iya, karena itu adalah predikatnya. Jadi misalnya kata seperti ini, gasemnita, kayak gitu. Ini yang dihafalin dulu. Nah, jadi ini, gasemnita, kayak gini. Yang dihafalin dulu itu bagian yang ini. Gasemnita. Kemudian apa? Ini, boyo juseyo. Ini yang belakang-belakangnya. Oteo, tanda tanya. Isoyo, manasemnida, sasemnida. Jadi kalau mau ngecekin kosakata kita itu dari sininya dulu. Manasemnida, sasemnida. Lah, ini kosakatanya ternyata bolak-balik sama aja gitu. Nah, kalau misalnya Mas sama Mbaknya nggak tahu ini artinya apa, kayak gasemnida, isoyo kayak gitu ya, manasemnida, sasemnida, ada yang salah dengan otakmu berarti. Kok bisa gitu? Kok bisa ya? Karena ini adalah kosakata yang dari awal kelas itu ada terus, betul nggak? Ya kan? Apa ini gasemnida? Pergi. Ini bentuk lampau kan? Pergi.
Kemudian isoyo ada. Manassemnida banyak. Banyak. Gassemnida pergi, manassemnida banyak, manassemnida banyak, manassemnida banyak lagi ada 2. Kemudian ada sassemnida ini sama nih. Beli. Beli. Lah ini dulu yang dihafalin. Sen, kenapa ada SS di bawahnya? Itu menunjukkan kalau ini adalah bentuk lampau, sudah kejadian kan gitu ya. Harusnya kan kayak samnida ternyata sassemnida. Harusnya mansemnida ternyata manassemnida. Harusnya gamnida ternyata gassemnida. Jadi ketika ada SS di bawahnya ini, spesial sambel di bawah SS menandakan kalau ini adalah bentuk lampau. Terakhir, ini ada kata boyo, ada oteo, sorry, di sini ada kata oteo di sini. Oteo ini artinya apa? Bagaimana? Ya kan? CD nggak usah diartikan lah, berarti kan CD ini gitu ya, bukan celana dalam ya. CD ini bagaimana gitu kan? Kemudian ada kata boyo juseo yang terakhir, boyo juseo. Juseo itu artinya tolong. Lihat. Tolong, boyo tunjukkan. Tolong tunjukkan boyo-boyo yang ada di depan mataku ini ya Allah, misalnya. Boyo juseo. Boyo juseo, tolong tunjukkan artinya. Tolong tunjukkan CD-nya. Tolong tunjukkan CD. CD 좀 보여주세요. Nah, nanti kalau udah ini, ngafalin kayak gini, apalagi yang perlu kita cari? Kalau bagi yang sudah belajar, itu tata bahasa gitu ya, berarti yang selanjutnya yang dicari adalah Kosakata. oh iya, ini semua kosakata. Yongyoromi. Subjeknya, Sam. Yongyoromi dulu. Tahu Yongyoromi? Apa Yongyoromi? Where? Akhiran penghubung. Akhiran Penghubung. Betul, akhiran penyambung. Di sini akhiran penyambung yang muncul apa aja? Di kalimat satu apa? Kenagu. Kenagu, betul. Ini kenagu. Oke, di sini artinya 저는 수업이 끝나고. Ini berarti artinya lalu. Ya kan? Terus apa lagi? Apa lagi yang muncul? Ada lagi nggak? Der. Gerigu. Kalau gerigu itu kata sendiri, dia kan tidak menyambung apa-apa ya kan. Yang namanya Yongyoromi dia ada di dalam kalimat. Di tengah-tengah. Apa? Ro itu Yongyoromi atau bukan sih, Sam? Yang mana? Ya, ro. Saro. Saro, oh enggak dong. Kalau ini kan udah sendirian. Ro gassemnida ini kan udah sendiri. Ro gassemnida. Ro ini kan artinya untuk ya. Betul kan? Rogada pergi Heeh, untuk rogada, rooda artinya. Jadi rogada, rooda kan pergi untuk titik-titik. Nah, kata sa di sini artinya apa? Beli kan? Iya. Jadi artinya apa? Saro gassemnida pergi untuk membeli kayak gitu loh. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita itu gampang banget menggabungkannya masalahnya. Misalnya gini, pergi beli, ya udah gini aja disusunnya aja, pergi langsung beli. Kok di bahasa Korea nggak bisa. Mereka harus buat gimana? Beli ro kayak gini ya. Beli ro pergi. Kayak gini. Jadi ada penyambung-penyambungnya begini ya, supaya dia benar gitu. Saro gassemnida. Ada lagi? Ini bukan Yongyoromi kalau itu ro gassemnida. Apa? Gosipen. Gosipen, Sam. Enggak. Sagosipen? Gosipen ini? Ini bukan Yongyoromi. Ya. Kenapa? Karena kok diartikan apa? Cek buku. Buku yang ku beli, yogi-jogi di sana sini banyak. Berarti kategorinya di sini ini bukan dia sebagai Yongyoromi. Yang namanya Yongyoromi gimana? Ada satu kalimat, gitu kan? Disambungin di tengah-tengahnya gini, terus satu kalimat lagi, terus titik, ya kan? Kalau dalam kalimat yang ini, yogi-jogi, sagoshi pencekto manassemnida, kalimatnya cuma satu. Ada banyak buku yang ingin aku beli. Satu kalimatnya. Nggak ada ya? Nggak ada? Oke. Berarti cuma satu, go. Nah, nanti di sini ada juga go di sini, tapi ini bukan kalimat kebetulan. Ini adalah kata ketemu kata gitu ya. Sip, itu kan mudah artinya. Mudah dan 재미있다. 재미있다 itu apa? Menyenangkan, menarik, bagus. Social check. Apa ini social check? Novel. Buku baru ya, Sam?
Novel. Novel. Novel ya. Hankwon satu, jadi satu buku, satu jilid gitu ya. Membeli novel satu jilid. Kita aneh ya kalau kita ngomong satu jilid. Walaupun orang Indonesia ini sebenarnya terbiasa. Kalau baca gini kan, fotokopi dan penjilidan. Betul nggak? Fotokopi dan penjilidan. Fotokopi dan penjilidan. Nah, jilid itu kan kayak gini. Novel satu jilid, buku 2 jilid gitu. Ya. Kemudian jadi ini membeli novel satu yang Jemi-ita, yang menarik. Berarti yang bagus. Dan Sipta. Sipta itu apa? Shiwoyo. Shiwoyo. Mudah. Maksudnya yang mudah gimana? Yang mudah dibaca, yang mudah dipahamin kan kayak gitu. Lah kamu baru belajar bahasa Korea ngak-ngek-ngok beli novel sing mbuh apa artine kan susah kan kayak gitu. Jadi dia milih yang Sipta yang mudah. Kemudian yogi chogi, apa itu yogi? Yogi di sini, chogi di sana. Berarti yogi chogi sana sini. Ada banyak buku juga yang ingin aku beli di sana sini. Berarti kan dia ada tuh banyak banget bukunya gitu ya. Nanti udah dibeli apa yang terjadi? Setelah dibeli dibaca nggak? Biasanya sih nggak ya. Ditumpuk. Ditumpuk betul. Dalam Sojom에는 사람이 많았습니다. Ada banyak orang di Sojom. Apa ini Sojom? Toko buku. Toko buku. Toko buku, betul. Ini toko buku. Sojom, toko buku. Kemudian Gerigo dan Gage Yope. Apa ini Yop? Gage? Toko. Di samping toko. Di samping toko inen ada. Ya kan? Berarti ngartikannya gimana? Pergi ke toko buku yang ada di samping toko. Di samping toko. Oke. 저는 그 CD를 샀습니다. Aku membeli CD itu. Ke CD-에는 di CD itu 쉬운 노래가 많았습니다. Ada banyak lagu yang mudah. Oke, lagu. Siun itu mudah. Jadi lagu yang gampang. Ke CD-가 어때요? CD-가 어때요? CD-nya ini gimana? 요즘. Apa itu 요즘? Akhir-akhir ini. Sekarang-sekarang ini. Sekarang. Sekarang ini. 인기있는. Populer. Populer. Lagu. Ada juga lagu yang populer. 요즘. Sekarang-sekarang ini. 요즘 날씨가 너무 추워요. Sekarang-sekarang ini cuacanya sangat 너무 추워요. Sangat dingin gitu ya. 요즘. Akhir-akhir ini kok banyak kondangan ya, kayak gitu misalnya. Akhir-akhir ini banyak yang nikahan. Akhir-akhir ini banyak yang lahiran. Apa yang terjadi? Kalau pengeluarannya banyak, nyumbang sana sini gitu misalnya. Ngomong sekarang-sekarang ini bahasa Koreanya apa? Yojem. Kemudian 저 di sini nggak ada artinya. Jadi bukan artinya aku kayak gitu bukan. Nggak ada artinya ya. Kayak gitu nggak ada artinya. 외국 사람, orang asing. 외국 orang asing. 좋아하는 suka. 한국 노래 lagu Korea. CD 좀 보여주세요. Artinya berarti apa? Tolong, dari belakang ya kan? Tolong tunjukkan CD lagu Korea yang gitu kan? Yang disukai orang asing, gitu kan? Kalau kalimat yang pertama gimana? Suap. Kelas. Selesai. Berarti ngartikannya gimana? Saya selesai kelas, kelasnya selesai, lalu gitu kan? Lalu pergi untuk membeli 선물. Membeli hadiah atau membeli kado. Ulang sekali lagi ngartiinnya ya. Setelah kelas selesai, saya pergi membeli kado. Tolong tunjukkan CD lagu Korea yang disukain orang asing. CD ini gimana? Ada juga lagu-lagu yang populer sekarang-sekarang ini. Di CD itu ada banyak lagu yang mudah. Saya membeli CD itu. Lalu saya pergi ke toko buku yang ada di samping kage, toko. Di toko itu ada banyak orang atau
Ada banyak orang di toko itu, di toko buku itu. Ada banyak buku yang ingin saya beli di sana-sini. Saya membeli satu novel yang menarik dan mudah. Mudah untuk dibaca berarti. Bisa? Bisa? Bisa. Oke, entah bisa apa ini, bisa paham atau bisa stres. Kita coba dengan Mbak Zahra. Ayo Mbak Zahra, boleh diartikan dulu coba Mbak? Saya maaf, Siapa saya? masih telepon. Saya Boleh. maaf. Oke, Iya. ada yang mau menerjemahkan? Sinta, Sam. Boleh, Sintasi. Yuk, cus. Yang kalimat pertama ya, Sam? Apa semua? Sapu bersih, Oh, Kak. iya. Ada sinyalku mau hilang-hilang. Saya. Sinyalku hilang-hilang, Sam. Oh ya udah, nanti dulu. Yang penting kamu nggak hilang. Ada Halo. lagi yang mau coba? Mbak Linda, boleh Mbak Linda? Ya, setelah kelas selesai, saya membeli hadiah. Saya pergi membeli hadiah. Oh, saya pergi membeli hadiah. Tolong tunjukkan CD lagu Korea yang disukai orang asing. CD ini bagaimana? Ada lagu Korea, ada lagu populer belakangan ini, sekarang ini ya. Kesidenan siun norega mana semida. Di CD itu banyak lagu yang mudah. Jonan kesidenan. Saya membeli CD itu. Lalu saya pergi ke toko buku yang ada di samping toko. Ada banyak orang di toko buku. Banyak buku ada banyak buku yang ingin dibeli di sana sini. Yang ingin saya beli di sana sini. Saya membeli satu novel yang mudah dan menyenangkan. Oke, yang mudah dan menarik, yang menyenangkan. Oh, 잘했어요. Oke. Itu dia ya. Ketika diterjemahkan, ada kata saya-sayanya di setiap kalimatnya, ya kan? Hampir di setiap kalimatnya ada kata saya. Kenapa? Karena orang Indonesia, orang Inggris itu ngomongnya gitu. Mesti katanya saya. Yuk, sebutin semua. Tapi kok di Korea gimana? Tidak semua ada kata saya. Subjeknya itu ya cuman begini aja, tersebar dia. Tuh, Dek. 잘했어요. Untuk yang ini kita sudahin. Untuk yang terjemahan ini nanti kalau misalnya pengen belajar lagi, Mas sama Mbaknya boleh nanti nonton di videonya ya. Selanjutnya, yang terakhir sebelum kelasnya berakhir. Nah, ini ada judulnya Kotcip, artinya toko buku. Ini tak baca sekilas aja karena waktunya juga nanti nggak akan cukup misalnya semuanya membaca. Kita lihat dulu apa aja sih yang agak membingungkan di sini ya. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 C'야 bacanya ini, J-nya bacanya jadi C ya. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색
카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃 값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Coba kalau kita lihat nih kosakatanya, apa sih yang sulit di kata kerjanya? Nggak ada ya kan? Karena kosakatanya cuma itu aja. Sama ini kan. 갔습니다. Pergi. 있었습니다. Ada. 만났습니다. Ada banyak. 샀습니다. Membeli. 샀습니다. Membeli. 이었습니다. Nggak ada artinya. 비쌌습니다. Mahal. Ya kan? Mahal. Kemudian 깎아주셨습니다. Mendiskon. Memotong. Memotong. Jadi memotong 1.000. 좋았습니다. Apa? Bagus. Ya kan? Bagus. 기분. Apa itu 기분? Perasaan. Perasaan bagus berarti artinya apa? Senang. Senang. Perasaan. Ya. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Memberikan. Udah gini doang. Jadi kalau ngelihat dari ininya, predikatnya tidak ada banyak yang perlu diterjemahkan. Karena sebenarnya di buku ini, yang saya tahu ya untuk level 1 itu, predikatnya itu-itu aja. Karena supaya kalian itu nggak begitu kebingungan untuk memahami konteks di dalam ceritanya. Yang penting itu tahu kata kerjanya dulu soalnya, nanti baru yang lainnya. Gitu. Ada yang mau mencoba baca? Ada yang mau coba baca? Ricky? Enggak, bolehlah. Bentar. Ricky mau membaca? Nggak ada orangnya. Sinta? Ya, Sam. Nih, coba. 저는 오후에 꽃을 우lang, Sam. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색? Ini apa namanya? Hilang dia sinyalnya, Sam. 인터넷 연결이 좀 안 될 것 같아요. 안 된 것 같아요. Sepertinya ini ya. Yongyolnya, untuk internet Yongyolnya itu napayo sepertinya. Kita yang lainnya dulu coba mungkin. Ada yang mau mencoba baca? Nggak ada? Linda, Sam. Linda. Oke, Linda silakan. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 두 다발 샀습니다. 네. 꽃을 한 다발에 6,000원이었습니다. 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다.
주인 아주머니는 전원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이것을 드리겠습니다. 신타 씨는 지금 거기에 비가 많이 와서 인터넷 연결이 안 된다고 해요. Katanya si 네, Sinta, 쌤. banyak ini ya, lagi biga waso, internet 연결이 안 된다고. Apa itu 연결이 안 된다? Jadi internetnya jelek ya, jaringannya. Ada lagi yang mau membaca? 아리 줘봐, 쌤. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 카네이션. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 꽃값이. 꽃값이. Bukan coach, 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원은 깎아 주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이것을 드리겠습니다. Bacanya gini, kakak 주셨습니다. 깎아 주셨습니다. Jangan show gitu. 주셨습니다. Yes, Sam. kakak 주셨습니다. Biasa aja. kakak 주셨습니다. Nah, gitu aja. kakak 주셨습니다. Jangan sampai shot dot gitu ya. Ini bukan ngaji. 주셨습니다 enggak gitu ya. Biasa. kakak 주셨습니다. Ada lagi yang mau mencoba baca? Saya Sam, Arum. Rum nih. Jangan Sebentar. kucel. Jamsimanyo, siapa Arum sih? Buat yang belum tahu ya, ini karena sambil baca sambil dengerin, mungkin kok banyak banget ya ada kata quote. Nah, quote ini artinya bunga. Buat yang belum tahu ya, quote bunga. Nah, di sebelah kata quote itu ada kata chip. Chip itu kan rumah. Rumah bunga berarti toko bunga. Ya, quote chip, toko bunga. Namanya toko bunga. Kot bunga, kot chip, toko bunga. Oh, kemudian carnation. Bagi yang baca carnation, ini bunga anyelir. Kalau pengen tahu bunga anyelir kayak gimana, Google Kak, Google. Tanya sama Mbah Google ya. Kayak apa sih bentuknya kayak gitu. Nah, bunga anyelir yang palgan. Seperti ini garis di bawah warnanya apa? Merah. Jadi ini Palgansek Carnation Code. Nah, Palgansek Carnation Code. Jadi sambil dengerin kan bisa baca, bisa ngikutin ya. Oh, ini bunga anyelir merah. Setiap ada kata code, artinya bunga gitu ya. Kemudian ada code kapsi, bacanya code kapsi. Bacanya gini ya, code kapsi. Kalau bacanya gap gitu aja, ini sendirian gap artinya harga. Jadi kalau bacanya kot kapsi artinya harga bunga kayak gitu. Oke, boleh dibaca. Oh, buat satu lagi yang belum tahu kata bumonim. Ini artinya ortu, orang tua, bapak ibu kita. Itu bumonim. Kot bunga. Jadi dia mau memberikan bunga ini kepada orang tuanya ya. Keopo yang ngasih bunga-bunga kayak ini udahlah ngasih uang aja yang jelas. Silakan Arum. Ya Sam, bentar Sam, bilang. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션
꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 쌤, 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Nek, itu kan ada dabal-dabal ya buat yang penasaran. Dabal-dabal apa sih artinya dabal? Bukan dobol ya, dabal. Dabal itu artinya buket. Jadi dia mau membeli buket bunganya 2 kayak gitu. Buat orang tuanya berarti 1 buket buat bapaknya, 1 buket buat ibunya. Gawe apa ya kan? Ngei duit wae. Sing jelas. Silakan, ada lagi yang mau membaca? Pura-pura pingsan semua? 네, saya Nataya 쌤. Oke, nih. 네, 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. Bukan 꽃 꽃집엔 bukan 꽃 집에 ya. 꽃지. 꽃집, 꽃지. 꽃집. 꽃집에. ulang 쌤. Mm-mm. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃은 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Oke, 잘했어요. Harus ini pede ya membaca. Pokoknya kalau bunyi H di bawah gini ada vokal di sebelah kanan kirinya, hanya tidak dibaca. Jangan baca Joha tapi Joa gitu. Nanti kalau misalnya kayak gini tulisannya Jo, tulisannya gini ya. Pie Jo kayak gitu ya. Jo tambah un gini. Bacanya gimana ini jadinya? John gitu ya. Jangan terpengaruh dengan hanya gini ya. John gitu. Oreneng. John. Oke. Ada lagi? Ayo, yang mau membaca? Saya kan juga Sam. Nunggu? Jadi ya. Siapa? Jadi ya. Dedi. Iya Sam. 네. 읽어보세요. 네. 저는 오후에 꽃을 사러 꽃집에 갔습니다. 꽃집에는 여러 가지 예쁜 꽃이 있었습니다. 빨간색 카네이션 꽃이 많았습니다. 사람들은 빨간색 카네이션 꽃을 많이 샀습니다. 저도 빨간색 카네이션 꽃을 2다발 샀습니다. 꽃을 한 다발에 6,000원이었습니다. 꽃값이 조금 비쌌습니다. 주인 아주머니는 1,000원을 깎아주셨습니다. 기분이 좋았습니다. 내일은 부모님께 이 꽃을 드리겠습니다. Yang Mas Dedi yang agak miss itu cuma pembacaan kata bunga anyelirnya ini. Carnation. Palgansek carnation. Carnation gitu. Jadi bunyi K-nya itu kurang
kayak kurang puji ada bunyi apa namanya itu? Udaranya kayak kurang gitu ya. Cuman untuk fa gitu aja. Ada lagi? To 있어요? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kelasnya sampai di sini aja. Silakan menghafal untuk kosakatanya ini, karena saya nggak mau memaksa orang untuk untuk membaca. Selamat membaca, selamat belajar, kayak gitu. Kelasnya kita akhiri sampai di sini. 우리 수업은 여기까지 끝났습니다. 여기로 마치도록 하겠습니다. Saya akhiri sampai di sini. Nanti ini dibaca-baca lagi, buat teman-teman, bukunya juga udah di-share kan. Tolong dihafal-hafalin lagi, termasuk kosakatanya bagi yang belum tahu. 네, 수고했습니다. 네, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.